ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастин, сиҳату саломат ҳастин. имрӯз 22 октябрай, насиб боша имрӯзи бекаҳу чам мерава Тоҷикистон. мо сар хестем ки хона монда свет нестай. ай Тоҷикистон не ки мо бадтар шидем, ҳама чизи мо свет хатия, ҳам плита, мисол барои овқот кардан, ҳам скважина дорем, овмон свет хатия, батареямон свет хатия. Так что хонаи мода вообще имрӯз ҳам хунук, ҳам ягон чи набуд. мо хестем чи омадем, бургер кинг омадем. Бургер кингаи хонамону қадур нестай. хестем омадем, намиҷода шиштагии мо заказ кардем. насиб боша чи мекунем, мо заказ мона мегирем. рафтани очама чи мекунем. Ака хонада гуфтам дина наха таркадагӣ будам. Гуфтам ека ош мекунам ки намедонам хай ака свет шава успет ки мекунем, а? Ёки свет нашад, да беран мекунем, да беран. Да беран дегдонча да мекунам насиб боша. И очама бо тагански мефурад. Ох, тагански дер мешд, агар мерафтем меомадем. Уже соат аби як шид. Рай дроза тагански, барем ка куҷа нарафтем, агар не ки конечно уже созай. Сабрина закази моро оварда. Светуха да хонаи мо ҳар рӯз намемурдан. Ҳар рӯз нево тез намемурдан. Вообще намемурдан. имрӯз бо нагуфта намояд барфи аввал борида буд. Не ки чи шид, ов шид уже. Тамом. Мегӯ борон набернда. Сарма хестем ҳама саб сафед буде. ҳама саб сафед буд, сар барфи аввал борида ки имрӯз. Не ов шида гу. Куҷоида бахтам ки аввал ишидаги ремонт кардисан, чикор кардисан ки мешава хай свет. Резетка с телефонной зарядом на мороженое графтем был. Десерт, да. Время на медону. Як соат нашла боша бра бо пршонка. Уже як соат шида. Не, кубра як мета. Не, як соада бо метони ки бра пркняй сара. Бесплатно. Сейчас пойдем. А здесь отсюда где-то она. Дӯстони азиз нигоҳ кунед чиха чанд қамочи гирифтем пепси бесплатно. Ограбили магазин. Проводи чам агзарондестем. Фан-встреча? Ana nasib boşa kadar olmalıyım. Şöyle tema yarjıyan işim nasıl? Hatta Türkistan'dan kıraftan murakkalar. Ona mı bilmiyorum. O. Neden oldu bu kadar? Bu ham bilen. Başka işte. На дӯстони азиз. Худо бехор шона кунам. Худо даст баде ҳо бардорано. Худо ра зора кунам ки мамлакат овод кунам, мамлакат ки инҷо амонӣ бошав.
جای کار باشه و هر کدامش بشینم مادر و مادرای چون فرزندای چون در وطن خود باشیم شکرها و طلب خرید در وطن خود باشیم سلامی گرمی شما و مادر شورا جان میفرستم گپای نغزیدم تعزیه بیان کردم دیوارداری کردم نظر احمد ما همچنان ما را تعزیه بیان میکنیم و رحمت میگیم و خدا جای بچهش جنت کنه و همراه شهیدا باشه و در جنت باشه و خدای خداوندو غم درد دیگه نبینه پسه خدا رحمتی کی خواهری رستم جان ای شهری کلو رستم قاسم اونو هم گپاش بزدن تعزیه بیان کردن میدانم که جهانه گلتهی و از لوی بچه من میخوانده و میدانم اوه لوی مورا میدانم اوه اوه میدانم و یا چند دختران یکم که دیگرش باشه گلجهان باشه کدامش باشه من کم گلجهان رو میشناسم کدامش که باشه خدا صبر جمیل شما بده خدا مادرش رحمت و مغفرت کنه دوستم خداوند کریم جای همه بودگی را خدا داشتن و رحمت جنت کنم شایسته جنت بشن خدای حفظ که سر سر بشه خونه و خرچون آباد بشه که در دنیا ندیدن و خرچون آباد کردن و یه فرزنده خدای خداوند فرزند بده و به وقت و وقت بده کسی که چی مراد مقصدی داره و مراد مقصدش برسه خدا کار نشود بهتر ای ملک غریبی و خونه و پیش اهل و بیت قدم مادراشون فرزنداشون برود و سری بلا مدستی خوش و وقتی خوش خدا کارشون نکنه در ملک غریبی رئیس نکنن توجیکستان اومدن و خونه ما بیایم میهمان شوند ای نزدیک شناس شویم ما مقصد داشتیم که یک وفره میکنیم یک وفره تشکیل میکنیم که همه شما در یک زنیستی خیلی همه تا سلام میرسانم رحمت میگیم این دوستان عزیز Кто убирает за собой, тот наш любимец и герой.